Ito na sa atong women's volleyball dahil na yun. Dire sa Santa Cruz, tulo-tulo Konsolasyon. Bidog sa game 1 na ang team Konsolasyon. Kini game 2 na. 1-0, 1-0. Servisyo Ruby para dos. Ila. Ruby again, firing. Nora. Out ball, out ball. Bola sa team Konsolasyon. Servisyo Charmin. Ruby. Walang katao-tao. Side out, side out. Okay na itong bakbakan diri ha. Sponsor niya sa mga barangay officials diri sa Barangay Tulo-Tulo Konsolasyon, headed by Kapitan Earl Anthony Tapayan. O sa iyahang mga konsihalis. Organized by Jojo Alibio and Edwin Isok under Juma Roma and partner Pitik Partner Promotion. Servisyo Trixie. Wait. 2-1. Ila. Side out, side out. Servisyo Ila. Out ball. Servisyo Joanna. 2-1 ato skora. Side out, side out. Servisyo Nora. 2-1. Win. 2 iguales na, 2 iguales. Here comes Nora. Win. 3-2. Servisyo Nora para 4. Trixie. Janice. Kalay. Out ball. 4-2 na. 2 puntos na ang kalabangan sa Team Bolo Talamban. Servisyo Nora para 5. Trixie. Ila. Kuha pa. La. Kariya. Nakapost-post pas Nora. Ila. Wana. Ila. Bausan. Kalayan ako. 5-2. 5-2. 5-2 kini para size sa Team Bolo Talamban. Away from home. Change court. Size 2 na. Size 2. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Bolo sa ating game to. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap, o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco, basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Size 2 ang atos ko ra, servisyo kalay. Janice, to Trixie, Ila. Ay, wag kang kuha si Charmin. Nahulugan si Charmin. Size 2 mga igana, size 2. Servisyo Ruby. Lagi padpad. Tok murang Ila. Hala kariya, out ball. Servisyo Charmin. Ruby. Ay. May pormas kalay. Wapik. Side out, side out, side out. Servisyo Janice. Pasok. City 2 na, City 2. Servisyo Janice.
para 8 na sa Team Bulho. Ela. Kalay. Ela. Para. Spike ni Joanna. Lumampas. 8-2. 6 na puntos ang lamang sa Team Bulho Talamban. Kini para 9. Kalay. Inside, side out. Bola sa Team Consolacion. Ang team lang ni Kalay, Trixie, Charmaine o Mijuana. Otso do sa mga igan. Kini para Trixie. Nora. Ikan Charmaine. Wait. 3-8. Servisyo Trixie. Suga baguros oh. Out ball. Servisyo Ila. Trixie. Nora. Bang! Sus, hawan pas kang manang. Ocho tres. Side out. Servisyo Joanna para 4. Amaga. Amagang Joanna eh. Nagkabaiwa si Joanna o ang bula. Trixie. Side out. Ocho tres satu skora 8-3. Servisyo Kalay. Nora. Trixie. Hala. Ila. Bang, sagang pa. Gibuga ni Trixie. Wag abot. Kede para 9 ni sa Team Bulho. Charmin. Nora. Hala, Charmin. Susan Roses. 9-3. Servisyo Ruby. Kuwen. G-Stress. Para baos niya sa Bulho Talambanak. Kaya napila sa game 1. Midaog ang Team Consolacion. Kung mudaog ang Team Bulho Talambanak nila, doon natin decision. Decision game 3. Trixie firing. Answered by Ruby. Ruby again. Pasok. Onsi Tris. Para daw sa ginto. Trixie. Janice. Allah ka dia. Out ball. Side out. Buhay pa ang Team Consolacion. Servisyo Charmin. Para Kalay puringin. Win 4-11. Servisyo Charmin. Janice anemic shot. 5-11 na. Servisyo Charmin. La Joanna. Elap. Grabe attacking Elap. Onsi 5 atong skora. 11-5. Ito. Susubukan sa Team Talamban. Tapusin ang game to. Janice. Answer by Trixie. Ruby. Trixie. Nako. Mamma mia. Panalo na ang Team Bulho sa game 2. Coming up, decision game 3 mga igan.